الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ سبھی کو میں آج عرس اعلیٰ حضرت کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عرس اعلیٰ حضرت کے موقع پر آج سے میں نے مدنی قاعدہ کورس شروع کیا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے بہت سارے احباب قرآن پاک تو پڑھتے ہیں مگر بہت ساری غلطیاں ہوتی ہے۔ غلطیاں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بھائی بہن لوگ مخارج کے ساتھ قرآن پاک نہیں پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے قرآن پاک میں بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ بہت ساری ایسی غلطیاں بھی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے معنی فاسد ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نماز بھی نہیں ہوتی ہے۔ لہذا اسی کے مد نظر میں نے ہندی ورڈ سے مدنی قاعدہ کا کورس شروع کیا ہے۔ میں آج سے مدنی قاعدہ کا کورس شروع کر رہا ہوں۔ آپ میرے اس ویڈیو کو خوب دیکھیں، دوسرے تک بھی پہنچائیں، تاکہ آپ کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا قرآن پاک صحیح اور درست ہو جائے۔ معزز ناظرین، تو چلیے آج سے ہم مدنی قاعدہ کا کورس شروع کریں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ مخارج کسے کہتے ہیں، مخرج کیا ہوتا ہے، اور کس حروف کا کیا مخرج ہے، اس کو ہم جانیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم یہ کے بعد دیگرے آپ تک مخارج سے لے کر پورا مدنی قاعدہ کا کورس میں پیش کروں گا۔ آپ ایک کے بعد دیگرے ہمارے ویڈیو کو دیکھیں گے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ آپ کی قرآن پاک صحیح اور درست ہو جائیں گے۔ قرآن پاک صحیح اور درست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ کے حروف درست ہو جائیں، سارے حروف ان کے مخارج سے ادا ہوں۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آج ہم مخرج کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ تو دیکھیے، مخرج کسے کہتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے۔ جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ جس جگہ سے، یاد رکھیں، جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ مخرج کی کل تعداد 17 ہیں۔ ایسے تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ الف سے لے کر یا تک 29 حروف ہیں، لیکن مخرج 29 نہیں، مخرج صرف 17 ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی جگہ سے 2 3 حروف بھی ادا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے حروف تو 29 ہیں مگر مخرج صرف 17 ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں جانیں کہ جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ مخرج کی کل تعداد 17 ہے۔ اب آئیے سب سے پہلے ہم حروف حلقیہ سے شروع کرتے ہیں، جو حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ وہ کون کون سے حروف ہیں اور حلق کے کس حصے سے کون سا حروف ادا ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلے دیکھیے حمزہ ہا، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان حروف کے القاب ہیں حروف حلقیہ۔ ان 6 حروف کو حمزہ ہا،
आइन हा, गैन खा को हरूफ हलकिया कहते हैं। हमजा हा, ये हल्क के नीचे वाले हिस्से से अदा होते हैं। हल्क का नीचे वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा है। सीने के बाद जो हल्क है, सीना खत्म हुआ और जहां से हल्क की शुरुआत है वही है हल्क के नीचे वाले हिस्सा। हल्क के नीचे वाले हिस्से, ये सीने के बाद जो हल्क शुरू हो रहा है उसी को कहते हैं। तो यहां से हमजा हा अदा होता है। हमारा दूसरा मखरज है आइन हा। आइन हा ये भी हुरूफ हलकिया है, मगर इसका मखरज अलग है। इसका मखरज क्या है? आइन हा हल्क के दरमियान वाले हिस्से से अदा होते हैं। देखिए ये बोर्ड मैंने इसमें लिख दिया है। अगर आप लोग को न दिखाई देता हो तो जो मैं बोल रहा हूं वो आप लोगों को जरूर सुनाई देता होगा। आप उससे भी याद कर सकते हैं, या तो इससे देखकर आप कॉपी में नोट कर लें, या जो मैं बोल रहा हूं उससे आप कॉपी में लिख लें। बहरहाल आइन हा ये भी हुरूफ हलकिया है, हल्क के दरमियान वाले हिस्से से अदा होते हैं। फिर है गैन खा, इसे भी हुरूफ हलकिया कहते हैं, मगर इसका मखरज इससे अलग है। गैन खा इसका मखरज है हल्क के ऊपर वाले हिस्से से अदा होते हैं। तो ये 6 हुरूफ हैं। पहला है हमजा हा, हमजा हा, आइन हा, गैन खा। फिर से सुन लीजिए, हमजा हा ये हल्क के नीचे वाले हिस्से से अदा होते हैं। नीचे वाला हिस्सा ये है। आइन हा ये हल्क के दरमियान वाले हिस्से से अदा होते हैं, यानी कि ये हल्क का दरमियान वाला हिस्सा, ऊपर और न ही नीचे बल्कि बीच वाला हिस्सा। गैन खा ये हल्क के ऊपर वाले हिस्से से अदा होते हैं। दाढ़ी के बाद जो हल्क है, दाढ़ी में टच होते हुए जो हल्क है, यहां से गैन खा अदा होते हैं। तो ये हुआ आज हमारा मखरज का सबक। हुरूफ हलकिया मैंने आज बता दिया है। इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियो में मैं आगे का मखरज बताऊंगा। इतना आप लोग खुद याद कर लें, जहन में बैठा लें और कोशिश करें कि जिन हुरूफ का जो मखरज है उन हुरूफ को उनके मखरज से अदा करें। उन हुरूफ को उनके मखारिज से अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला धीरे धीरे हमारे सारे हुरूफ सुधर जाएंगे और फिर इंशाअल्लाह ताला हमारा कुरान भी धीरे धीरे सुधर जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।